حاجات الدنيا والميسر وحاجات ذات المغفرة إن شاء الله كان مشروع أما رحمة ربنا هذه أماكن المسلمين وما يكون الحسن في الأمان والسعادة لا أصول تنسيهم وأمين وفرين فرقين من سيد والله هؤلاء الأساتذة والطلاب كل خير الله وباطل أنا هذا الفاتح نقول معلوم بن شعب لا أحد من صاحب قلب كل خير دافع لكل شر إلى حضرة مني فاتحة الفاتحة. Syukran lakum ala ihtimamikum bi qiraatil Fatihah. Kemudian dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi maka telah dibukalah jalsah mubarakah kita pada pagi hari ini. Kemudian tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, saat yang kita nanti-nanti di pagi hari yang penuh berkah ini, di pagi hari yang cerah dan mulia ini. Marilah kita dengarkan bersama-sama mau'izatil hasanah, kalam-kalam mulia, kalam-kalam nasihat-nasihat mulia yang akan disampaikan oleh Syekh Sami bin Sa'id Bayangsud. Maka daripada itu persiapkan kekhusyuan kita, ketenangan kita untuk sama-sama mendengar apa yang akan beliau sampaikan. Maka daripada itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Syekh Sami bin Sa'id Bayangsud liilqa'i mau'izatil hasanah alaina bitullabil ma'had ar-rahmah wal lughah wa kadzalik mujtama' bi qaryah Nusatati fa alaihi falyatafaddal alaihi mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala al-bida' fi khair wa afiyah. Wa nas'alu subhanahu wa ta'ala an yaj'alna wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan yang penuh berkah ini dalam kebaikan, dalam afiah diberikan Allah dengan cara yang terbaik. Kita bisa kumpul di tempat ini pada hari yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala rafa'a minar al-ilm wal ulama. Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada kemuliaan ilmu dan kemuliaan para alim ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah mu'alliman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai muallim, sebagai pengajar, mengajarkan ilmu agama. Wa sallallahu alaihi wasallam huwa ijtama'at fi 'asrihi wa fi qarnihi al-maqasid al-thalatha al-'ilm wal-'amal wa nashr al-khair wad-da'wah. Dan sudah ada terkumpul dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 metode yang menjadi pegangan, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua amal, dan yang ketiga menyebarkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya zaman atau masa yaitu masa di zaman aku, kata Nabi, dan terus setelah itu zaman setelahnya, dan sampai saat ini. بما كان خير القرون قرنه، بما ما هي الخيرية التي صار قرنها خير القرون؟ بالعلم، بالعمل، بالدعوة، ليس بالعمارات، ليس بالسيارات، ليس بالسلطة، ليس بالأموال، ليس بالجاه، لا، بالعلم والعمل والدعوة إلى الله. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan zaman Nabi itu adalah zaman keemasan, zaman yang baik, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Apa yang membuat zaman Nabi itu adalah zaman yang terbaik? Kata beliau, dengan 3 tadi itu, dengan ilmu, dengan amal, dan berdakwah di jalan Allah. Kebaikan itu didapatkan di zaman itu bukan dengan kekuasaan, dengan harta, dengan popularitas, dengan jabatan, titel, tidak. Bukan dengan itu semuanya, tapi dengan ilmu, dengan amal, mengamalkan ilmunya, dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. القرن الثاني والثالث 3 القرون 300 سنة الأولى هي من أعظم ومن أخصب القرون التي كانت فيها قوة الإسلام. Kemudian zaman setelahnya dan zaman setelahnya, ada 3 zaman itu. 300 tahun pertama
Itu yang betul-betul kuat, zaman yang paling baik pada saat itu. Islam kuat, agama kuat, karena betul-betul hidup yang tiga tadi itu, ilmu, amal, dan dakwah. إذن الخيرية تدور في أي زمان، ليس ضروري يكون في الزمن أول 100 2 3، لا، أي زمان كانت الخيرية الأولى الموجودة في عهد النبي وجدت في أي عصر صار العصر فيه الخير. Maka kebaikan ini tidak harus ada di zaman awal, di zaman Nabi. Kebaikan itu juga bisa kita wujudkan di zaman kita, zaman kapanpun. Selagi ada tiga itu kita hidupkan, ilmu, amal, dakwah, maka kebaikan yang ada di zaman awal, yang ada di zaman Nabi dan setelahnya akan ada juga di zaman kita. وقال صلى الله عليه وسلم لا إن الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. لا يصلح آخر أمر هذه الأمة بما صلح بها أولها. Dikatakan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan memberikan kebaikan kepada zaman ini seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada zaman-zaman sebelumnya. معنى الأسباب والاعتبارات التي صلحت الأشخاص والذوات في زمان النبي إذا وجدت في زمان يصلح الزمان وأهله. Sebab-sebab atau wasilah-wasilah yang menjadikan di zaman Nabi itu menjadi zaman yang penuh dengan kebaikan, itu sebab-sebab itu masih ada, tinggal kita saja yang menghidupkan, maka kebaikan itu akan ada pada kita. وأنتم في معهد مربوط بالسلف الصالح. Kita ini semuanya di pondok ini terikat, memiliki hubungan dengan para aslafun as-salihun, orang-orang soleh terdahulu. تأخذون علمكم بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalian mengambil ilmu, mendapatkan ilmu di pondok pesantren ini bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang memiliki sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair ya Syekh Syabini, jazakallahu khair. Akhadha ilmahu an sayyidina al-habib Umar, sayyid al-habib Umar. وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تأخذون شرف الإسناد؟ Maka beliau mendoakan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada guru kita Kiai Khadiri, yang beliau ini sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Beliau mengambil ilmu dari banyak guru-gurunya, di antaranya Al-Habib Umar, dan terus sanad itu bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الإسناد إيش الإسناد؟ الإسناد فلان عن فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، حدثه ليس أخبر، لا حدثه. سند متصل، هذا متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في صدرنا بعلوي. أعظم وأشهر سلسلة أهل البيت تسمى السلسلة الذهبية. السلسلة الذهبية، الإسناد الذهبي إلى رسول الله، ما فيه إلا قال سيد الحبيب عمر. مشايخنا كلهم كابر عن كابر عن كابر، ولي عن ولي عن ولي، قطب عن قطب عن قطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Apa pentingnya sanad, kata beliau? Sanad keilmuan ini sangat penting sekali, tidak main-main. Dari fulan ke fulan, dari guru ke guru. Kalau bahasanya itu haddatsana, bukan hanya sekedar mendapatkan kabar saja, tapi betul-betul mengambil dari guru ke guru terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu juga mengambil sanad daripada para habaib, para anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu silsilah Ahlul Bait, atau disebut dengan silsilah Az-Zahabiyah, silsilah keemasan, mengambil dari para ulama-ulama yang dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Habib Umar itu pernah mengatakan, kata beliau, sanad yang diambil dari wali ke wali, dari wali ke wali, dari kutub ke kutub, dari kutub terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. ما فائدة الإسناد؟ أمانة النقل، أمانة العلم، أمانة. مش كيف بعض الطرق ماشي فيها إسناد سواء، إسناد منقطع، يجي فيها فلان فلان منقطع، ما في سواء. هذا إسناد منقطع، هذا لا ندري هذا الانقطاع من كيف الانقطاع هذا يسبب خلل، لكن الاتصال ثقة.
أهل الحديث يقول ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة إلى سيدنا محمد الذي قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا شرف الإسناد. Jadi pentingnya sanad ini supaya betul-betul kita menjaga amanah di dalam ilmu, di dalam menyampaikan ilmu. Jadi betul-betul sanad dari guru ke guru, karena ada sebagian orang, kata beliau, sanadnya tidak nyambung. Gurunya siapa tak jelas. Mungkin dia ke gurunya, nanti gurunya ke ini tidak tahu, terputus. Jadi itu yang kadang menyebabkan masalah atau ketidaklanggengan di dalam menyampaikan urusan dakwah ini, karena sanadnya tidak nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sanad yang bersambung dari orang-orang yang sigah, dari orang-orang yang benar, yang jujur, yang amanah, terus dari sigah ke sigah sampai kepada orang yang dikatakan Allah dalam Al-Quran wa ma yantiqu anil hawa, yaitu Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah berbicara kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. يسمونه العلم المسند. ايش معنى المسند؟ مثل السند هذا استناد يأمن من السقوط. الحمد لله طيب لو كان ما في هذا سقوط، فالسند أمان من السقوط. Sanad ini bisa juga diambil kalau dari segi bahasanya, yaitu misnad. المسند علم المسند فتح النون، yakni tempat biar bahasanya itu tempat sandaran. Gimana kalau orang nyandar tidak ada yang mau disandar, akan jatuh, kata beliau. Makanya di antara faedahnya sanad itu al-aman minas sukut, akan menyelamatkan kita dari jatuh kalau orang ilmunya ada syaratnya. سيدنا علي الرضا لما دخل إلى بغداد كان موقع فأوقفوه ودخل على الغافل، أوقفوه العلماء حدثنا عن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى، فأصروا عليه. فرصة، هذا سند، هذا سند، فرصة، نعمة. فإذا جاء الولي والعالم والمسند إلى مكان تأخذ سند فرصة مباشرة، تأخذ سند العالي مباشرة. قال فكشف عن وجهه وصاح الناس من جماله ونورانيته، فقال حدثني أبي جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي زين العابدين عن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل قال حدثني رب العزة لا إله إلا الله حسني، ومن قال لا إله إلا الله دخل حسني، ومن دخل حسني أمن من عذابي. قال فكتبت هذه الحديث 20,000 محبرة يومها، 20,000 أو قيل 12,000 محبرة كتبت هذا الحديث المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diceritakan ada salah satu anak cucu atau cicit dari Rasulullah SAW yang bernama Al-Imam Ali Ar-Ridha. Beliau pernah bersama rombongannya pergi ke Baghdad. Pada saat itu beliau mungkin mau sembunyi-sembunyi, menutup mukanya, masuk ke kota Baghdad. Mungkin ada yang tahu. Akhirnya mereka mencari kesempatan, mumpung ada anak cucu Nabi Muhammad SAW yang membawa sanad dan sanadnya dekat lagi dengan Nabi Muhammad. Akhirnya mereka memaksa Al-Imam Ali Ar-Ridha untuk menyampaikan satu hadis yang sanadnya nyambung dari abahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Imam Ali Ar-Ridha mungkin dengan ketawaduannya beliau tidak mau, tapi dipaksa untuk menyampaikan daripada satu hadis sanad yang nyambung sampai kepada Nabi Muhammad. Dan pada akhirnya beliau membuka tutup mukanya dan orang semuanya takjub, semuanya melihat keindahan cahaya yang begitu luar biasa yang terpancar di mukanya cicitnya Rasulullah SAW, yaitu Al-Imam Ali Ar-Ridha. Kemudian beliau menyampaikan satu hadis yang beliau riwayatkan dari abahnya Al-Imam Ja'far Shadiq, dari abahnya lagi Al-Imam Muhammad Al-Baqir, dari abahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, dari abahnya Al-Imam Husain, dari abahnya Al-Imam Ali bin Abi Talib. Imam Ali bin Abi Talib mengambil hadis ini dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengambil dari malaikat Jibril, kemudian Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya itu, la ilaha illallah adalah bentengku,
siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan selamat dari azabku. Itu hadis, kata beliau, dalam riwayat itu ditulis oleh orang-orang Baghdad itu sampai 20.000 yang mencatat daripada hadis sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. فقالوا أن هذا السند لو قرئ على مجنون لأفاق فقرئ على مجنون فأفاق. Bahkan saking mulia dan hebatnya sanad tadi ini dari Imam Ali Ridha ini sampai dari abahnya sampai ke Nabi Muhammad, itu sanad kalau ditulis kemudian kita bacakan kepada orang yang gila, maka insya Allah orang yang gila jadi waras. Saking mulianya sanad ini. الإنسان إذا تخرج من معهد من رباط من مؤسسة بكالوريوس ماجستير دكتوراه في شهادة لكي يذهب إلى أي مكان يدرس لابد يكون هذا فيه ثقة. منين جيت منين؟ أين تعلمت؟ أين دليل إسنادك؟ أين دليل إسنادك حتى نثق بك؟ يقول دكتوراه ماجستير شهادة. لكن إذا تقول خلاص الإسناد هذا أكبر شيء، الإسناد شيخ فلان وفلان، خلاص هذا مقبول، لأن هذا الشيخ سنده متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرف. Mungkin sebagian orang, ini mungkin yang dimaksudkan beliau ini orang yang hanya mengedepankan ilmu formal saja. Tapi kalau ilmu agama dibarengi dengan ilmu formal, alangkah luar biasa, sempurna. Tapi kalau ada orang hanya mengedepankan ilmu formal saja, sekolah formal, kemudian S1, S2 sampai profesor sekalipun, tapi kalau kita tanya sanad, nggak tahu sanadnya kemana. Yang penting dapat ijazah, bisa masuk ke kantor ini, bisa kerja di sini, tapi sanad tidak bersambung. Ini yang tidak bisa diterima. Tapi kalau sanad keilmuan yang kita dapat daripada guru-guru kita di dalam mempelajari ilmu agama ini, inilah sanad yang menyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau tidak menafikan itu. Ente mau kuliah setinggi-tingginya S1, S2, S3 sampai S4 pun tidak masalah. Tapi harus dibarengi dengan ilmu agama yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. بعدين الإسناد فيه نورانية الأخذ، نورانية الأخذ، نورانية السر. هذا أخذ عن فلان يعطيه سره، وفلان عن سره، كل واحد يأخذ سره عن السر الآخر، بعكس من كان شيخه كتابه. واحد يقرأ كتاب يطلع شيخ حرام، بدعة، كفر، شرك، يجوز ما يجوز. هذا علم ليس فيه نور، ربما يكون مضل أكثر من يضر أكثر من نفعه. Itulah bedanya kalau orang belajar dari guru ke guru, maka setiap guru yang didapat itu dia mendapatkan cahaya ilmu dan rahasia ilmu dari si guru itu. Guru itu dapat dari guru ini, dapat cahaya sir yang lain. Dari guru itu dapat lagi cahaya sir yang lain. Beda kata beliau kalau orang belajar hanya mengandalkan kitab saja, tak pakai guru. Ya kan? Makanya suka ngafirkan orang, suka bid'ahkan orang, suka kufurkan orang. Kenapa? Tidak ada cahaya ilmu. Ilmu hanya zahir. Tapi yang diharapkan itu cahaya ilmu, sir rahasia, dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali belajar dari guru ke guru yang nyambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. هذا الأخذ بالإسناد أقوى من الورقة، بكالوريوس ماجستير أقوى هذا الأخذ بالإسناد. Karena sanad keilmuan ini kalau bisa kita katakan lebih mulia daripada hanya sekedar syahadah, bahasa Indonesia. Ijazah S1, ijazah S2, ijazah S3, sanad keilmuan yang bersambung lebih afdal dan lebih mulia daripada itu, walaupun kita tidak menafikan itu. لذلك يأتي معنا بعدين الحديث المسلسل بالمحبة، حديث المسلسل بالأولية، حديث المسلسل بالمصافحة، اللباس، هذا كله ليس ضعيف، الدين ليس ضعيف، الدين محفوظ. الإسناد حفظ الدين. Kata beliau banyak itu di dalam, kalau kita belajar ilmu hadis itu ada silsilah sanad bil awaliyah, silsilah sanad bil mahabbah, bil musafahah, ada juga silsilah sanad di dalam memakai imamah ini, ada sanad ijazahnya. Nah, jadi ini yang betul-betul bagian daripada agama. Jadi sanad ini bagian daripada agama. لأن لو ما في إسناد أي واحد يتكلم يقول لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
Karena kalau tidak ada sanad keilmuan, siapapun bisa berbicara. Mungkin mohon maaf kalau orang gila pun dikasih mic, dia bisa berbicara. Kalau makanya ini penting sanad. Orang akan ngomong dengan isi kepalanya sendiri. Kalau tidak ada sanad, maka sampai dikatakan kalau bukan karena sanad keilmuan, maka orang akan mengatakan sesuka hati dia, dan siapapun bisa berkata kalau tidak ada sanad. طريقة ساداتنا بعلم العلم والعمل والخوف والورع والإخلاص. علم عمل إخلاص خوف ورع. Ke thariqah atau jalan yang dipegang oleh para habaib kita, para sadah al-Ba'alawi yang ada di Hadramaut khususnya, mereka memegang 5 ini: ilmu, amal, takut sama Allah, kemudian ikhlas, kemudian yang terakhir wara, berhati-hati dalam perkara yang syubhat apalagi yang haram. Alhamdulillah ala hadzal fadl wa nas'al Allah an yahfadhahu lana ya arhamar rahimin. Maka kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan yang kita dapatkan di tempat ini pada hari ini, di pondok pesantren ini, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah diberikan keistiqomahan oleh Allah dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. قوموا أيها الطلاب بهمة. ما في كسل. الكسلان لا ينال العلم. Maka ini nasihat beliau untuk para santri khususnya, semangat menuntut ilmu. Tidak ada istilah malas-malasan menuntut ilmu. Kalau orang malas tidak akan dapat ilmu. قال ابن الوردي في لاميته واطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير عن أهل الكسل. Imam Ibn Wardi di dalam salah satu qasidahnya dalam kitabnya beliau mengatakan, jauhilah yang namanya malas, karena kebaikan akan selalu menjauh daripada orang-orang yang malas. الإمام أبو حنيفة طلب العلم 40 سنة عند شيخه حماد. مش 40 يوم، ليس 40 ساعة، ليس 40 يوم، ليس 40 شهر، 40 سنة يطلب العلم عند شيخه حماد. قال طلبت العلم عند شيخي حماد 40 سنة فثبت حتى نبت. ومن ليس له ثبات ليس له إنبات. Kata beliau, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu daripada imamul madhab, beliau belajar dengan gurunya yang bernama Al-Imam Hammad itu selama 40 tahun. Jadi orang dulu belajarnya lama, bukan 4 bulan, bukan 4 tahun, 40 tahun, sampai betul-betul dia kokoh di dalam mempelajari ilmu itu kepada gurunya. Karena kalau orang belajar ilmu tidak sabit, kata beliau, tidak istiqomah, tidak langgeng di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan buah daripada ilmunya. نسأل الله يقوي هممنا ويصلح نياتنا لطلب العلم يا الله. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan segalanya di dalam kita mencari ilmu. Insyaallah. نسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. ويأخذ بأخينا إذا أخينا كيا الشاذلي سادة الحبايب، ويأخذ بأيديهم السادة ويجعلهم إن شاء الله أنفع المسلمين يا الله. Mudah-mudahan guru kita Mudirul Ma'had Kiai Syafiri beserta para habaib, para asatid yang ada di pondok ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan khusus dan umumnya kepada kaum muslimin insyaallah. هذا المعهد النساء والرجال والنساء كل من تخرج منه وجعله منارا للإسلام والمسلمين. Dan mudah-mudahan semua santri yang belajar di pesantren ini, yang laki, yang perempuan, siapapun yang keluar selesai belajar dari pondok pesantren ini, mudah-mudahan nanti di luar menjadi orang-orang yang bisa meninggikan nama agama Islam, membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك العافية، تنال العافية، تنال العافية، شكر العافية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.